Kind of curious how this is going to pan out in the long run, but I guess history will tell us in its own sweet time. And so the courier who had cheated death in the cemetery outside Goodsprings cheated death once again, and the Mojave Wasteland was forever changed. Akhirnya, sang kurir yang telah mencurangi kematian di pemakaman Goodsprings mencuranginya kembali. Dan gurun Mojave berubah selamanya. The new California Republic celebrated its second victory at Hoover Dam, establishing definitive control over the entire Mojave Wasteland. Soon after, they negotiated terms to annex the Strip, Freeside, and many surrounding communities. The Mojave Wasteland, at long last, had entirely fallen under the NCR's banner. California baru merayakan kemenangan kedua mereka atas bendungan Hoover, mengambil kontrol penuh atas gurun Mojave. Setelahnya, mereka menegosiasikan ketentuan untuk menganeksasi bagian Freeside, The Strip, dan komunitas di sekitarnya. Setelah sekian lama, akhirnya seluruh bagian gurun Mojave dikuasai di bawah bendera Republik California baru. The courier, fair and even-handed in his dealings throughout the wasteland, was honored by the NCR for his support of the military at Hoover Dam. He was presented with the Golden Branch, the highest civilian decoration given by the Republic. Yang melakukan kesibukannya dengan adil dan tanpa pandang bulu, diberikan hormat oleh Republik California baru atas bantuannya terhadap militer di bendungan Hoover. Dia diberikan ranting emas, peringkat sipil tertinggi yang diberikan oleh Republik. Tabitha and Rhonda went east, through Caesar's Land. Occasionally, tales of their exploits found their way back west, though few believed them. Eventually, the stories concerning the duo were collected and published, and proved to be quite popular with children. Tabitha dan Rhonda pergi ke arah timur, melewati tanah-tanah kaisar. Terkadang kisah-kisah mereka kembali ke arah barat, namun hanya sedikit yang mempercayainya. Lambat laun, kisah mereka dikumpulkan dan dipublikasi, dan terbukti cukup terkenal di kalangan anak-anak. Invigorated by his travels with the courier, Raul once more took up his guns in memory of his lost Rafaela. Soon after, the Mojave was filled with tales of the ghost vaquero who hunts down those who prey on the weak. Dengan petualangnya bersama sang kurir, Raul kembali lagi mengangkat senjata dengan memori tentang Rafaelanya yang hilang. Sejak saat itu, gurun Mojave dipenuhi dengan kisah tentang hantu yang memburu mereka yang mengincar kaum yang lemah. With the help of the Gunrunners, the Boomers developed a healthy trading relationship with the NCR. Eventually, the Boomers began wandering out into the wasteland while still preventing outsiders from entering Nellis. Bantuan Gunrunners, the Boomers membentuk jalur perdagangan yang sehat dengan Republik. Lambat laun, mereka keluar memasuki gurun sambil masih mencegah orang luar memasuki Nellis. The Brotherhood and the NCR in the Mojave Wasteland declared an official truce, despite continued hostilities between the two in the West. As per their agreement, the NCR handed over all suits of salvaged power armor, and in return, the Brotherhood helped patrol I-15 and Highway 95. Baja dari Republik California baru mendeklarasikan kejahatan resmi, walaupun masih ada impor campuran antara mereka di area barat. Sesuai dengan perjanjian mereka, Republik California baru akan mengembalikan seluruh baju-baju yang dirampas, dan sebagai gantinya, persaudaraan akan membantu patroli di area I-15 dan Jalan Raya 95. Despite her departure from the group, the Brotherhood's peace treaty with NCR came as some relief to Veronica. Though she remained friendly with surface patrols, she was never again permitted to enter the bunker she once called home. Fearing for the safety of anyone she associated with, she continued her solitary life as a scavenger. But reports would emerge from Mojave scientists and social workers of old equipment miraculously repaired and research notes mysteriously completed. Dia keluar dari grupnya. Perjanjian damai antara
persaudaraan baja dengan Republik California baru memberikan sedikit ketenangan untuk Veronica. Walaupun dia masih berteman dengan patroli luar, dia tidak diizinkan lagi untuk masuk ke dalam bunker yang dahulu ia panggil rumah. Takut akan keselamatan teman-temannya, Veronica kembali menjalani hidup sebatang karanya sebagai penjara. Tetapi mulai muncul laporan dari peneliti Mojave dan pekerja sosial tentang alat-alat lama yang secara ajaib berfungsi kembali dan catatan penelitian yang tiba-tiba selesai. Their leaders destroyed by the courier, the fiends scattered throughout the wasteland. Without the organization of Motor Runner, Cook, Violet, and driver Nephi, they were easy prey. Pemimpin-pemimpin yang dihancurkan oleh sang kurir. Para fiends berpencar ke seluruh gurun. Tanpa kepemimpinan Cook, Motor Runner, Violet, dan driver Nephi, mereka menjadi sasaran yang empuk. After the NCR's victory at the dam, in part thanks to follower medical support, NCR allowed the followers to care for refugees as they see fit. Old Mormon Fort expanded its services and was able to aid more people, becoming a refuge for the less fortunate citizens of New Vegas. Republik California di Bendungan Hoover, yang sebagian dibantu oleh dukungan medis mereka, Republik memperbolehkan para pengikut hari kiamat untuk membantu pengungsi bebas mereka. Benteng Mormon lama memperluas areanya dan dapat membantu lebih banyak orang, menjadi tempat aman bagi mereka yang kurang beruntung di area Vegas baru. Arcade had hoped that Freeside would be able to remain independent of NCR rule, but he was glad that Caesar's Legion had been stopped at Hoover Dam. He tended to the sick in Freeside for a while longer, then returned to NCR territory to become a teacher with the followers there. Yang berharap Freeside dapat tetap merdeka dari kekuasaan Republik, namun ilaga saat Legion Kaisar dapat dihentikan di Bendungan Hoover. Dia menjembuhkan orang-orang sakit di Freeside sebelum ia kembali ke teritori Republik untuk menjadi guru dengan para pengikut hari kiamat di sana. Goodsprings saw more trade along I-15 after NCR gained control of the Mojave Wasteland, but with that came a heavy burden of the Republic's taxes. Some old-timers, unable to handle the cost, were forced to move on, grumbling all the while. Lebih banyak perdagangan di sepanjang area I-15 setelah Republik mengambil alih gurun Mojave. Namun dengan itu datang tanggungan berat dalam bentuk pajak Republik. Beberapa orang lama yang tidak tahan dengan ongkos yang tinggi terpaksa pindah dengan menggerutu. In the years following the destruction of Cassidy caravans, NCR used evidence of the plot to blackmail the Crimson Caravan and the Van Graffs. NCR enacted strict trade laws with little resistance, strengthening their supply lines and their position in the Mojave. Both the Van Graffs and Alice McLafferty were removed from their post in the east. During their trek west, however, their caravan was wiped out by raiders using advanced weaponry and military tactics. No cargo was taken. When questioned, the gunrunners denied any involvement, claiming they would have no public motivation for such an attack. Kehancuran karavan Cassidy, Republik memakai bukti-bukti untuk memeras karavan Crimson dan Van Graffs. Republik memperlakukan peraturan perdagangan yang ketat dengan perlawanan yang sedikit, memperkuat jalur kebutuhan mereka dan posisi mereka di Mojave. Para Van Graffs dan Alice McLafferty dicabut dari posisi mereka di area timur. Namun saat perjalanan mereka ke arah barat, karavan mereka dibantai tak tersisa oleh penjara dengan memakai senjata mutakhir dan taktik militer. Tidak ada kargo yang diambil. Saat ditanya, para gunrunners menolak seluruh tuduhan ikut campur dengan bersaksi bahwa mereka tidak punya alasan umum
untuk melakukan penyerangan seperti itu. Cass survived to see the NCR flag flying proud over Hoover Dam and thought for a moment, this is what a hero must feel like. She was about to tell the courier not to get too proud of himself. Then she figured, he knew that already. That night, Cass kicked in the door of his room to celebrate, only to find the man on the bed was an NCR soldier whose barracks had been destroyed. He was cute, though, so after having her way with him, she got the hell out, leaving an empty whiskey bottle as a note. As she walked along the dam in the night, she felt drunk, content, and happy to be alive, which to her was the whole point of it all. Untuk melihat bendera Republik berkibar dengan bangga di atas bendungan Hoover. Dan ia berpikir sejenak, ini pasti apa yang seorang pahlawan rasakan. Ia baru saja mau memberitahu sang kurir untuk tidak terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Sebelum sadar, ia sudah tahu itu. Malam itu ia mendobrak pintu sang kurir untuk merayakan, hanya untuk melihat pria yang ada di kasur itu. Hanyalah seorang prajurit Republik yang baraknya telah dihancurkan. Dia imut sih. Jadi setelah ia mempermainkannya sesuka hati, Cass pergi keluar dan meninggalkan sebotol whisky kosong sebagai catatan. Saat ia berjalan sepanjang bendungan di malam itu, ia merasa mabuk, puas, dan senang untuk hidup. Yang menurutnya adalah arti dari segala hal yang terjadi. During the Battle of Hoover Dam, the Great Khans quickly evacuated Red Rock Canyon and headed north and east into the plains of Wyoming. There, they reconnected with the followers of the Apocalypse and rebuilt their strength. Bolstered by ancient knowledge of governance, economics, and transportation, they carved a mighty empire out of the ruins of the Northwest. Saat pertarungan di bendungan Hoover berlanjut, para Great Khans dengan cepat mengevakuasi Red Rock Canyon dan menuju ke arah utara dan timur, menuju daratan Wyoming. Di sana, mereka bersatu kembali dengan para pengikut kiamat, followers of the Apocalypse, dan membangun kembali kekuatan mereka. Diperkuat dengan pengetahuan kuno tentang pemerintahan, ekonomi, dan transportasi, mereka membangun kekaisaran yang kuat dari reruntuhan bara laut. Thanks to the courier and Lily, a cure for the Nightkin's schizophrenia was found shortly after Dr. Henry's experiment concluded. Nightkin and other super mutants in the wasteland flocked to Jacobstown, and the town became known as a haven where a mutant could find peace. Berkat sang kurir dan juga Lily, obat untuk skizofrenia para Nightkin berhasil ditemukan setelah eksperimen Dr. Henry selesai. Nightkin dan para super mutant lainnya dari gurun berkumpul di Jacobstown, dan kota itu menjadi terkenal sebagai tempat berlindung yang aman, di mana seorang mutan bisa hidup dengan damai. Lily continued to take her medicine at half doses, and although she remembered her grandchildren, her mind remained muddled and confused. Eventually, she parted ways with the courier and traveled west, seeking the remnants of her past. Lily terus menggunakan obatnya dengan dosis setengah. Dan walaupun dia tetap ingat tentang cucu-cucunya, pikirannya tetap berantakan dan bingung. Akhirnya, dia berpisah dengan sang kurir dan berkelana ke arah barat, mencari sisa-sisa dari masa lalunya. After the NCR victory at Hoover Dam, the temporary truce between them and the Kings blossomed into a full-scale relief effort for the people. While the NCR made repeated entreaties that Freeside join the Republic, the Kings steadfastly maintained their independence. Setelah kemenangan Republik California baru di bendungan Hoover, perjanjian sementara antara mereka dan para Kings berkembang menjadi upaya bantuan skala besar untuk para warga. Walau Republik California baru membuat beberapa permohonan kepada Freeside untuk menjadi bagian Republik, para Kings dengan tetap mempertahankan kemerdekaan mereka. After Ray's brain was transplanted into Rex's cybernetic body, it took Rex some time to adjust to the old scrapyard dog's memories. Eventually, Rex's mind settled peacefully,
melding his own memories with that of long travels with old Lady Gibson. Setelah transplantasi otak Ray ke dalam tubuh cybernetic Rex, Rex memerlukan beberapa saat untuk menyesuaikan diri dengan ingatan dari anjing penampungan barang bekas itu. Akhirnya, pikiran Rex menjadi tenang, menggabungkan ingatan miliknya dengan ingatan perjalanan jauh bersama nona tua Gibson. Shaped up by the courier's advice, the Misfits distinguished themselves during the Legion's attack on Camp Golf. Mags was finally promoted to sergeant, and the rest of the Misfits received an official commendation. They continued to serve with distinction for many years. Terbantu oleh saran dari sang kurir, para berandal menunjukkan prestasi mereka saat para legion menyerang remah Golf. Mags akhirnya dipromosikan menjadi sersan, dan para berandal lainnya mendapatkan penghargaan resmi. Mereka terus mengabdi dengan baik selama bertahun-tahun selanjutnya. Though Novak was a low-priority target for the Legion, many of Novak's citizens died in its defense. In the weeks that followed, several bright followers returned to Novak to help restore its defenses, allowing it to remain independent of NCR. Walaupun Novak adalah sebuah target dengan prioritas kecil bagi para legion, banyak penduduk Novak kehilangan nyawa saat melindunginya. Di minggu-minggu selanjutnya, beberapa pengikut Bright kembali ke Novak untuk memulihkan pertahanannya, memperbolehkan Novak untuk tetap merdeka dan independen dari Republik California Baru. Looking for a place where he could be of some use, Boone found himself re-enlisting with his old unit. Though his regrets remained in his thoughts, they coalesced into a purpose, and Boone embraced it. He spent his leave time hunting down slavers in the desert, his first recon beret the last thing they never saw. Mencari tempat di mana dia bisa berguna, Boone akhirnya mendaftar kembali dengan unit lamanya. Walau rasa sesal masih berada di pikirannya, mereka terbentuk menjadi sebuah tujuan, dan Boone merangkulnya. Dia menghabiskan waktu liburnya untuk memburu para pembudak di gurun, dengan topi baret First Recon-nya menjadi hal terakhir yang para pemburu itu tidak lihat. After Hoover Dam, the leaderless powder gangers at the correctional facility vanished into the wastes, leaving the prison empty. The correctional facility became another abandoned ruin in the wasteland, its carcass occasionally picked over by enterprising prospectors. Setelah pertarungan bendungan Hoover, para powder ganger yang tidak berkepimpinan di fasilitas permasyarakatan Republik California Baru hilang ke dalam gurun, menjadikan penjara tersebut tempat yang kosong. Fasilitas itu menjadi salah satu reruntuhan tertinggal tambahan di dalam gurun, dengan bangkainya yang terkadang dijarah oleh pencari rongsokan sekitar. After the Vault 19 powder gang surrendered to the NCR, they were reincorporated into the correctional system. The NCR did increase their sentences, and they aren't about to take off time for good behavior. Setelah powder ganger dari Brankas nomor 19 menyerahkan diri kepada Republik California Baru, mereka dimasukkan kembali ke dalam sistem permasyarakatan. Republik California Baru memperberat hukuman mereka, dan mereka tidak akan mendapatkan pengurangan waktu karena bersikap baik. Prim Slim proves to be an able-minded, if not able-bodied, sheriff for Prim. And due to his slow speed, some crooks get away without a scratch. But Prim continues to prosper under his watchful robotic eye. Prim Slim membuktikan dirinya sebagai sheriff kota yang baik, walaupun badannya tidak sekuat pikirannya. Karena kecepatannya yang lamban, beberapa penjahat bisa kabur tanpa terluka. Tapi Prim tetap makmur di bawah pengawasan mata robotnya. Setelah lognya dibersihkan dan sistemnya diperbarui, Eddie tetap menjadi seorang pendamping baik sang kurir yang selalu waspada. Para pengikut kiamat Followers of the Apocalypse menggunakan informasi yang mereka dapatkan darinya tentang Poseidon Energy untuk membuat metode baru untuk memanen energi dari matahari. Defying Chief Hanlon's worst fears, NCR's Rangers persevered and distinguished themselves during the Second Battle of Hoover Dam. The Rangers, along with NCR's many troopers, shared the glory of victory. Hanlon wisely stayed out of the spotlight,
crediting General Oliver's leadership for NCR's success. After a brief fanfare, Hanlon stepped down as chief and returned to the peace and quiet of his ranch outside of Redding. Berbeda dengan anggapannya yang buruk, para Ranger Republik California baru dapat bertahan dan berprestasi dalam pertarungan kedua Bendungan Hoover. Para Ranger tersebut bersama dengan pasukan Republik California baru bersama-sama merayakan kemenangan mereka. Hanlon dengan bijak menghindari sorotan publik, membiarkan kepemimpinan Jenderal Oliver untuk mengambil pujian atas kesuksesan Republik California baru. Setelah perayaan yang singkat, Hanlon mengundurkan diri sebagai ketua dan kembali hidup dengan aman dan tentram di peternakannya di luar kota Redding. After their bold arrival at Hoover Dam, the remnants disappeared as quickly as they came. Legends of their power spread throughout the Southwest, a reminder of why people once feared the sight of vertibirds in the sky. Setelah kedatangan mereka di pertarungan Bendungan Hoover, para sisa remnant kembali menghilang secepat mereka datang. Legenda kekuatan mereka tersebar di seluruh kawasan barat daya. Pengingat kenapa orang-orang zaman dulu menakuti penampakan vertibird di angkasa. And so the Courier's Road came to an end, for now. In the new world of the Mojave Wasteland, fighting continued, blood was spilled, and many lived and died just as they had in the old world. Because war never changes. Dengan itu, perjalanan sang kurir berakhir untuk sekarang. Di dunia baru Gurun Mojave, pertarungan berlanjut, darah tertumpah, dan banyak yang hidup dan mati, sama seperti di dunia dulu. Karena perang tidak pernah berubah.